Hi guys, welcome to channel. Tayo din pa yung account ko guys. Ito po yung si ate po, tingnan nyo po yung mataba. Gusto pa sa mataba na baboy. Yan po guys, si ate. Parang nababaliw na laan guys. At titignan ninyo. Tapos guys, yan Ako po, nananahimik. Inaway na mabantot na yan na ate ko. Tapos guys, yan nakikipag-picture pa nga. Guys, yan taba-taba. Gusto magkipicture. Yan guys, yung mapangit. Guys, yun lang ba? Bye-bye! Joke lang yan guys. Yan guys, nagpunta po sa kulay ng kuko. Yan po guys, nakaupo ako. Kaya nga ako nakakalayakad. Yan po guys, sinusundok ako ni ate. Yan po guys, natapat si ate. Guys, yan po, yan na, pauwi na kami. Yun lang guys, bye-bye! Tug lang po. Yan po. Picture po ako. Yan, yung mataba na yan. Sabihin ko mabantot. Yan po yun. Yung mataba na yan. Nakikipicture pa nga, guys. Ako yung pinipicture yan. Yan, guys. Ako. Yan, bamantot. Yan, yung di maganda. Kulay violet pa. Yung buhok. Guys, tapos yun lang guys. Ang hangin, waiting ko. Ito po yung pinili na mabantot. Na yan. Ito. Kagalit po si pamalaan. Na pinaglaruan namin. Guys, pinaglaruan namin. So, umababa ay umakit na kami. And guys, yan po, napapaikot po ako sa kamay ng bola. Po, shoot ni ate. Shoot ni ate. Gusto ni ate makipaglaro. Yun pala, hindi naman pala. Yan po guys, bakal. Yun lang po. Bye-bye.